हनानिया को, मिसाइल को, अज़रिया को कैद किया। तेरे सबब से यिर्मयाह नबी मिस्र को भाग गया और वह तेरे लिए नबूवत करता रहा। तू खुदा का खादम है, खुदा तुझे सरफराजी दी है, खुदा ने तुझे इकबाल मंदी दी है। ये खुदा का तुझ पर हाथ है कि खुदा ने तेरे ताबिया दुनिया की सारी मुमलकतें कर दी है। जहां कहीं इंसान बसता है, तो वजह फरमाइए, परेशान ना हो जाइए। कई मरतबा हम परेशानी का सबब बन जाते हैं कि अगर किसी भूत परस्त की तारीफ सुन ले तो। ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बाइबल के हवाला जात मौजूद हैं। खुदा ने नबूकदनेस्सर को कहा, जहां इंसान बसते हैं, जहां बनी आदम बसते हैं, चाहे वो मशरक हो, चाहे मगरब हो, चाहे शुमाल हो, चाहे जनूब हो, सारे तेरे ताबिया और तू वर्ल्ड सुपर पावर है। तू सोच रहा था कल मेरे साथ क्या होगा, मैं तुझे बताता हूं। तू सुपर पावर है। जिस तरह आज सुपर पावर कौन बना हुआ है? सुपर पावर कौन बना हुआ है आज? अमेरिका। उसी तरह खुदा ने नबूकदनेस्सर से कहा, तू सुपर पावर है। और ना सिर्फ तू सुपर पावर है, बल्कि तेरी हुकूमत जो है ये भी सुपर पावर हुकूमत है। मैंने तुझे इंसान भी दिए, हैवान भी तुझे दिए, परिंदे भी तुझे दिए, चरिंदे तुझे दिए, दरिंदे भी तुझे दिए। परिंदों पर भी तेरी हुकूमत, दरिंदों पर तेरी हुकूमत, इंसानों पर तेरी हुकूमत। तू बादशाह सोने का, जब बुलंद आवाज से, तू बादशाह, तू सोने का सर है। और बादशाह नबूकदनेस्सर हुकूमत को संभाले हुए है। और ये बादशाह इराक का बादशाह है। जो मौजूदा इराक जो है, मौजूदा इराक जो है, ये इराक का बादशाह है। और इराक का बादशाह होते हुए इराकियों को, gloire à Jésus, alléluia. Notre Dieu est bon, il est bon pour toujours. Il n'a jamais changé. He has never changed and he shall never change. Il est le même hier, He's the same yesterday, today and forever. Tozali en direct. Il y a chaîne Nabiso, We are chaîne Nayo. direct on our channel, your channel, Glory TV. that we've been called Glory TV, Na programme Nabiso, Vérité TV. on our program through Verity TV. Et avant toutes choses, tu vas bon. And before anything, we must pray. Père, au nom de Jésus. Father, in the name of Jesus, Tu vas dire que tika moment on a ça le we bon. begin to leave this moment into your great good hands. Tu tika ba ndeko ba zo tabiso na ça le bon. We leave all those who are watching into your good Mon hands. santo. Holy Spirit, Tu vas contrôler le programme. take complete control of this Tellement program. de puissance sur mon ligne. I stand against every single power of Oye darkness koya ko détruire programme. that shall come to destroy this program. Et ça la sans effet. May have no effects in the name of Père, na Jesus. tika so aboko na yo. Father, I leave it all in your Na hands. tombo na In the Yesu. name of Jesus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Alléluia. Amen. Bien dans le Seigneur, les lots aux âmes de l'Esséno. Beloved, today you are a very happy Comme on a person. Nazali, docteur Jean-Pierre My name is Ifumo. called Dr. Jean-Pierre Fumu. Nazali, pasteur responsable. I'm the pastor who is Il y a responsible Église, l'Esprit du Seigneur. for the church, the Spirit of the Nous Lord, sommes basés en Londres. that is based in London. Par la grâce de Dieu, By the grace of nous God, avons évolué dans le sud de Londres. we also work in South London Et nous avons évolué dans Ilford, and also in Ilford puis dans Hackney. and also in Hackney. Nous avons renseignement surtout concernant la culte na biso. And concerning all our services, Et au cas numéro à contact douana. you can take the number for contact, Et place yo ko zato ba ko guider yo. and wherever you are, we will guide Pour you oye ba ko assister ba culte na in biso. order for you to assist with us in all our Et services. na côté na ngai, And on my side, naza na évangéliste et I prophétesse have des the nations, evangelist prophetess, Pauline Efumo. Pauline Efumu, Puis na moi na biso, and also our child, celle Christelle. Sister Christelle. Et sans tarder, And without wasting time, et na ko passer parole na évangéliste I'm going et to give the prophétesse des word, the nations. prophetess of nation, evangelist Pauline Pauline. Efumo. Amen. Yende mutu ako tel do ensemble lelo. She's going to preach the word of God Et nabi today. ki lelo to ko pamba mona ko And mona I know that Jésus. today we are Amen. going to be blessed in the name of Evangelist. Jesus. Merci, papa. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, oza kopambola ma partout epai you are ozwa. very blessed wherever you are. Na koconseiller yo, I'm going to advise you obenga frère na yo, to call your brother, obenga sœur na to yo, call your sister, afin que so that vous partagez les pamboli you o. can share this blessing.
Je bénis le Seigneur I bless the Lord pour na bandeko nyonso. for each and every single person Obo komelaki biso la fois that passée you wrote to us last time, et ba obozo continuer kotinda ba text and message. those who are still continuing to send text messages. Continuer à kotinda ba text Continue to send text et messages continuer ya kobenga. and still continue to call. Bandeko nyonso to bozolanda biso. All those who are following us, Tango ekokoma na moment ya kobenga si tu as un sujet de prière. when it comes to for you to call, if you have a subject of prayer, Zala sûr que au diminuer volume à télé na yo please lower your volume on the TV et olandi biso na téléphone. and then you follow us on the telephone. Na ina rappeler mutu moko zolanda I biso want to remind someone who's following us today, numéro ya studio oyo kobima the number for this studio that will appear on the screen. eza na kobenga ya normal ya phone ya ndako. It's a normal local call rate. Donc kobanga ba chiffre wana ozomona So don't be te afraid of the number that you will see appear on the parce que screen, eza na montant normal. because it's a local rate. Que le Seigneur soit béni. May the Lord be blessed. Bien aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, la fois passée tolobelaki thème moko eza très last time important. we spoke about a theme that's very, very important. Puisque chaque lundi tozali awa de Because 22h à every single Monday we're 23h here from 10 to 11 p.m. par la grâce de Dieu. by the grace of God. Et la fois passée, And last time, toyebaki kolobela na ntina na ne touche pas à mes we oins. spoke about do not touch my anointed ones. Et totangaki na mokanda na Psaume And 105 we read in the book of Psalm chapter 105, na verset 15. verse 15. Ce tokoko répéter yango une fois And encore we repeat it once again, et ekopermettre biso to continuer message. and it will allow us to continue with the message. Que le Seigneur soit béni. May the Lord be blessed. totangi na mokanda ya psaume 105 We na read verset in the 15 book of Psalms chapter 105, bible obi na biso bo and this is what the Bible says. ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Amen. Ça, Amen. c'est la parole du Seigneur. That is the word of the Lord. Do not touch my anointed ones and do my prophets no harm. Amen. 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 Nzambe aza korekomande God is recommending na moment nyonso tozolanda biso every lelo single moment that you're following us this evening, aza korekomande ke moto asimba yo and He's te. recommended for no one to touch you. Soki oza mwana na Nzambe, If you are a child of God, Nzambe aza korekomande and God is recommending ke that, moto moko te that no one asimba vi na to yo. touch your life. Maboko nini o Nzambe azolobela? And what hands is God talking about? Nzambe azolobela maboko ya malamu te. And God is talking about bad hands. Nalobaki la fois passée, Last time I said that, toyekola na baekole we learnt in school that ke na kati na moto toza na 5 sens. that within our human self we have 5 senses. Toza na vue mpo na komona, We have the eyes to see, toza na odorat mpo na koyoka solo, we have the nose Gloire à to Jésus. smell, et toza na goût mpo na kogute. we have the mouth to taste, Oyo eza relatif na monoko that kolia. is relative to the mouth by eating, Et toza na toucher. and we have the touch, Alors toza pe na ouïe, c'est-à-dire koyoka. and we also have the ear to hear. Nalobaki la fois passée que I last time said that tous les 5 sens, every single 5 senses, Nzambe apambola tout homme God na has se na blessed moi. every single man on this earth with it. Na ba 5 sens And wana. with those 5 senses, Afin que oyeba ko utiliser in yango. order for you to know how to use it, D'après ordre Nzambe apesa na ba sens wana. after the order that God has given within those senses, Il faut mona, you need to see, il faut yoka, you need to hear, il faut loba, you need to speak, olia, you need to eat, il faut yoka. and you need to hear. Alléluia. Amen. Alors la Bible nous Now montre the Bible shows us that que Nzambe azoloba that God is saying, ne touchez pas. do not touch. Tant bazoloba le When toucher, they're talking about touch, tozomona directement maboko. we can see directly it's the hands. Maboko nyonso. Every single hand Oyo eza ya malamu that te. is not good, Nzambe aboyi maboko God wana. has refused for those hands Esimba yo. to touch you. Parce que eza maboko Because mibale. there's 2 hands. Eza maboko ya malamu, There's good hands, pe eza na maboko ya and there's mabe. also bad hands. Alors maboko oyo ya Now mabe, those bad hands, yango Nzambe azopekisa. God has not allowed it. Alobi basimba He te. said not to touch. Basimba te nani? Who should not be touched? Basimba te oyo Nzambe aponi. Those who have been chosen by God. Oyo Nzambe apakoli mafuta. Those who God has anointed oil. Tout enfant de Dieu. Every child of God Oyo zolanda nga na who is butu na lelo. following me this evening. Lokolo botama ya sika. As you are born again, Oyamba Christ et Jésus lokola Seigneur you et have Sauveur. received Jesus Christ as your Lord and Et Savior. ozotambola na crainte ya And you're Nzambe. walking by fearing God. Oza oin de Dieu. You are anointed by God. Alléluia. Amen. Alors Nzambe aza Now korekomande God is recommending na that. genre ya bato lolenge wana. But these type of people Ke maboko moko te. that no hands Esimba yo.
yo. to touch you. Pe ba Bible lobi. And the Bible also says Basimba te. they should not touch Pe basala mabe and they te. should not harm. C'est-à-dire eza maboko It moko. means that this particular hand Oyo eza réservé. that has been reserved Uniquement pour na kosala mabe. just to do bad things. Bien aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord, Tomoni na Bible. we have seen in the Bible that, Beaucoup de genres à maboko. that there are many types of Ce hands. qui est simbio. If it touches you, Vina we bongi. your life will Maboko progress. mususu. There are some hands, Ce qui est simbio. if it touches you, Vina yo pe baby. your life will be Yango destroyed. nzamba za ko That's recommande. why God is recommending Na that mwana nzambe moko zola na biso. every single child of God who is following Moto us is asimba yo for te. no one to touch you. Hallelujah. Amen. Gloire au Seigneur. Glory to Jesus. Nalobaki la fois passée. Our last time said that Ces 5 sens c'est qu'on travailler spirituellement et these five physiquement. senses can work Hallelujah. spiritually and physically. Lokola kaya Batime. Like Bartimaeus' case, Batime azalaki aveugle. he was blind. Ayebaki na ko perdre vue na He ye lost physique. his eyesight physically. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui encore, And today, once again, eza na bato there are some people oyo wa perda vue who have lost their eyesight amonaka te and physiquement. they do not see physically. Mpe eza na bato And there are some people oyo bamonaka te who do not see at all spirituellement. spiritually. Alléluia. Amen. Physiquement et spirituellement. Et Physically and spirituellement. spiritually. Yango na ye ko invite That's yo. why I've come to invite you. Eza avantageux mpo na It's yo. an advantage for you. Oyo ba Jésus-Christ lokola Seigneur et For Sauveur. you to know Jesus Christ as your Lord and Savior. Parce que oko bénéficier na avantage Because oyo. you will benefit with these advantages. Avantage oyo Psaume 5 ezoloba. Advantage that Psalm 105 is Eza talking about. uniquement mpona ba oyo It's just for those baza un. Ouais. that are anointed. Alléluia. Amen. Donc eza déjà garanti. It's already guaranteed Soko oza na Jésus-Christ dans ta that vie. if you have Jesus Christ in your life, Yango naza ko invite that's yo. why I'm inviting you Na butu na lelo. this evening. Yo oyebi nanu Christ You de who Jésus do not te. yet know Christ Jesus, Bien aimé. beloved, Yesu azotendre yo Jesus loboko. Christ is laying at his hands Parce to que you sa main puissante. because his powerful hand, Eza loboko esala likolo na that se. hand that created the heaven and earth, Sa main his puissante. powerful hand, Eza maboko esala that ba hand mer. that has created the seas, Ses mains puissantes. his powerful Eza hand, maboko esala that ba hand océan. that created the oceans, Ses mains puissantes. powerful hand, Eza maboko the oyo. hands that Oyo esala yo. that created you. La Bible dit, And the Bible oza says une belle créature. you are a good creation. Nzamba sala yo And kitoko. God created you Avec ses beautifully mains. with his A hands. forma yo. He formed you. Oza na moto. You have a head, Oza na nzoto. You have a body. Oza na maboko. You have hands. Oza na and makolo. you have feet and Ses legs. mains. His Eza hands maboko oyo. is hands that Oyo ezo béni. that is blessing. Maboko na ye. His hands. Eza maboko oyo. There are hands that Ntango ekuti yo. when it meets you, Oza na problème. you have a problem. Lokola ye alobaki. As he has said Que that, personne ne te that touche. no one should touch you. Maboko nyonso mabe. Every single bad hand, Soki esimbi yo. if it touches you, Ye soki aye. and when he comes, Atie maboko a and he bien. places good hands Po eyebana koguérir in yo. order for to heal Pe you restaurer yo. and to restore you. Yango Batime That's agangaki. what Bartimaeus he cried Lorsqu'il a out entendu parler de when he Jésus. heard about Jesus Christ. Malgré manaye komona Even te. though he could not see, Ayebaki ko perdre la he vue. lost his Alors eyesight. ntango ayoki que c'est But Jésus de when he Nazareth. heard about Jesus Christ, Batime agangi. Bartimaeus cried A out. utiliser la bouche. He used his mouth. Alléluia. Amen. Utilise ce que tu as. He used whatever La he had. Bible dit, And the Bible says, Batime a utilisé la bouche. Bartimaeus used his Agangi mouth. fils de And he David. cried out, Son of David, Aie pitié de moi. have pity on me. Alors la Bible dit, And the Bible says, Jésus s'approcha de lui Jesus Christ approached et il lui him demanda, and asked him, que veux-tu que je fasse what pour do you toi? want me to do for you? Docteur, c'est d'ailleurs souvent te ya kango. Doctor, I hear that you preach Que this a lot. veux-tu que je fasse What pour do you toi? want me to do for you? Alléluia. Amen. Nasala pona yo. What do you want me to do for you? Gloire au Seigneur. Glory to Jesus. Yes. Eloko nini olingi nasala What pona do you yo. want me to do for you? Yo moto oza touché. You Yes. who is touched Maboko ya ennemi. by the hands of the enemy. Lelo Nzambe alingi asala eloko ya sika. And God wants to do a new thing today. Alingi achanger vie na He yo. wants to change your life. Yango yo ozala connecté. That's why be connected Nzambe akosala minene. and God will do great things in your Continue life. servant de Dieu. Alléluia. Servants of God. Amen. Gloire au Seigneur. Glory to Jesus. Batime lobi, Bartimaeus said, aie pitié de moi, have mercy upon me, fils de David. son of David. Yango na ye kobondela. That's why I've come to Na pray butu na lelo. this evening. De la même manière, In the same way, toi qui es en train de me suivre, you who is following na me, butu na lelo, this evening, si tu as perdu tes if yeux, you have lost your eyesight, nayebi te na n'importe quelle I condition. don't know what condition. Peut-être que c'était condition médicale. Maybe it was a medical condition. Peut-être que ezalaki par accident. Maybe it was by accident. Ezalaki peut-être, je ne sais pas. Maybe it was, I do not know. Epai nyonso yo ozali. Wherever you are, Par l'onction du sang de by Jésus. anointing of the blood of Robo Jesus. shekerebe. Hallelujah. Tia maboko na yo na biso. Place your hands
on your Korobo eyes. shinda. Amen. Yo perda la You vue. who has lost your eyesight. O perda yango. You have lost Je ne it. sais pas. I do not know. Peut-être. Maybe. Na condition médicale. With a medical condition. Peut-être. Maybe. Ezaki na maladie It moko. was a particular Oh, illness eba ko sala que. that O perdre vue. made you lose your Na eyesight. butu na lelo. This evening, Ozo yokanga. you can hear me. Malgré tu ne vois pas. Even though you do not Mais see, ozo yoka. but you can hear. Tia loboko na mobile. Place your right hand Là où les yeux. where your Oh, eyes ozo are, mona te. that you cannot see Soki eza from. lisu moko. If it's one eye, Tia na lisu moko. place it on one Soki eye. eza misu If mibale. it's both eyes, Tia na misu place mibale. your hand on both Et of your moi je eyes. vais prier. And I'm going to Le pray. Dieu que nous servons, The Lord that we serve, Jésus-Christ de Nazareth, Christ of Nazareth, avec sa main puissante, with his mighty power il va te hand, toucher he's going to touch là où tu es, where you are, en Afrique, in Africa, en Europe, in Europe, en Asie, in Asia, en Amérique, in America, en Océanie. in Indian Ocean. Le Seigneur de gloire, The Lord of glory, il élève sa he main will rise up his pour te hand toucher in order to touch par you. l'onction du By the Saint-Esprit, anointing of the Holy Spirit, par le pouvoir qui sort by du the sang de power Jésus. that comes by the blood of Jesus Reçois la Christ. guérison. Receive healing. Que ses yeux ouvrent maintenant. May your eyes open Que right tes now. yeux ouvrent May maintenant. your eyes open right now. L'œil gauche ouvre May maintenant. your Now. left eye Au open. nom de In the Jésus. name of Jesus. L'œil droite ouvre May your maintenant. right eye open right Au now. nom de In the Jésus. name of Jesus. L'œil gauche ouvre May maintenant. your left eye open. Reçois la Receive restauration. restoration. Commence à voir. Begin to see. Commence à voir. Begin to see. Ouvre tes yeux. Open up your eyes. Ouvre tes yeux. Open up your eyes. L'onction te The pénètre. anointing is penetrating Maintenant, right là où tu es, where you are. les yeux The eyes ouvrent maintenant. open right now. Je te commande And begin to command. d'ouvrir. Open. Ouvre. Open. Ouvre. Open. Au nom de In the Jésus, name of Jesus. reçois la vue. Receive. Baptimé a dit ceci. And Bartimaeus said this. Je veux recouvrir I la want vue. to recover my sight. Alléluia. Amen. Je veux I recouvrir. want to recover. Bien-aimé, Beloved, a I récupéré. want to recover. Alléluia. Servant de Amen. Dieu, Servants of God. il y a quelque chose qui s'est passé ce dimanche There's Yes. something that happened this Sunday na culte na église l'esprit du in Seigneur. the church, Yes. the Spirit of the Lord. Parce que na carte église l'esprit du Seigneur, Because within the church, the Spirit of the Lord, la parole doit se faire chair. Yes. the word becomes a flesh. Que tant aux autres théâtres, And when we're preaching, nzambe azo manifester God is Azo la manifesting. main de Dieu And eza the hand of s'élever God Hallelujah. that rose pour la up guérir, in Pour la order to guérir. heal, pour délivrer. in order to deliver. Chaque dimanche, Every single Sunday. miracle, Yes. chaque Miracles mercredi. happen every single Wednesday. Et tout le monde dit que And we Bible saw that the Bible est qu'on s'arrête. does Yes. not lie. Et petit lélo Jésus a zo ça. And Azo up sa. until today, Jesus is Tu as vu working. qu'il y a bâtiment. We looked at Bartimaeus' Exactement que case. Jésus a limité seulement à bâtiment. It's not Yes. that Jesus was limited just with Et Bartimaeus. lélo Jésus a zo ça. But Amen. up until today, Et tout le Jesus monde Christ qui is le working. beaucoup ensemble And we saw dimanche. the hand of God. Yes. Moi, Last dans mon cas, Sunday. l'église l'esprit du One Seigneur. child inside the Spirit of the Lord. Ennemi a touché qui lito The inae. Yes. enemy touched her ears. Moi, na zo kate. And she could not hear. Et qu'est-ce qui s'est passé? And Yes. what happened now? La main de Dieu s'est The levée. La hand main of de God Dieu s'est rose levée. up. Le boko oye bénisaka. Yes. Her hand. Et Dieu a touché. And God touched Lito ya mwana ona. this child's Oye ear ennemi a touché that qui the a. enemy Yes. touched. Et And instantanément, instantly, moi, nazala qui délivré, Yes. guéri. she was delivered, she was A komi healed. koyoka. And Yes. she could hear. Alléluia. Pour dire que To Orobo say that, shin. Nzambe aza capable. Aza God is capable. able. Tilelo. Alléluia. Rien n'est possible à And Dieu. nothing Yes. is impossible to Quand God. tu servant de Alléluia. Dieu. Continue, servants of Nous avons God. profité de l'homme de Dieu. I'm also going Par to rapport take à this témoignage aux OPESA. Oui, exact, témoignage palpable. testimony that you Témoignage gave. palpable. Et nous avons profité encore. And also, I'm going to take Parce this que le opportunity même dimanche, because the same Sunday, ezaki na mwana mususu. there was another child Il y a azaki sous la voix te. who had La lost her voix voice. était partie. Her voice, she lost Elle ne her voice. pouvait pas chanter. She could not sing. Pourquoi? Parce qu'azaki na voix te. Because she had no voice. La main de l'Éternel s'est The hand of levée. the eternal God rose Et le up. Seigneur a guéri. And the Lord Et elle a delivered her. été guérie And she was instantanément. healed instantly. Gloire au Seigneur. Glory to the Lord. Alléluia. Amen. Il y avait encore une maman. And there was also another Cette mother. maman avait le problème. And this mother had a problem Na makolo na ye. with her legs. C'est-à-dire, azaki na problème, It means that she had a problem. azoko kotambola She te. could not walk Parce que le pied, because the feet ebandaki komarche te. was not working very well. Azotambola neti azobwa te. She was walking as if La she was main de l'Éternel s'est and levée. the hand of the main Lord de rose l'Éternel. up. Et Nzambe a guéri ye. And God healed her À l'instant. L'instant instantly. même. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Partout pas yozolanda biso. Wherever you are following us, Toza koinvite en église esprit du we are Seigneur. inviting you to the church, the Spirit of the Lord. Parce que la main du Seigneur Because the hand of the s'est Lord levée dans cette église. rose up in the church. Et le Seigneur est en train de faire The Lord did great sa things. main puissante. His mighty powerful Ezo hand simba, is touching ezo guéri, and is healing ezo délivré. and is delivering. À l'instant, à l'instant, à Instantly, l'instant. instantly. Servant de Dieu. Servant Mais of on aura God. toujours I always Alléluia. say this.
que il faut pas comprendre le ministère à Jésus. That people need to understand the ministry of Jesus. Jésus enseignait la parole de Dieu. Jesus Christ Yes. taught the word of God. Il prêchait, He preached il délivrait and he delivered et il guérissait les and malades. he healed those who were ill. Et la Bible me dit, And the Bible says Jésus enseignait avec autorité. Yes. Jesus Christ preached C'est with pas comme les authority. pharisiens, Like, amen. les sadducéens. Amen. Parce que tout le monde va prêcher, va The enseigner Pharisees and the Sadducees were people who avec preached des phraséologies. with À la fin de compte, il n'y a pas de délivrance. and there is no deliverance Il n'y a with pas de whatever they preach, guérison. and there is no healing from what Il they preach. enseignait, They il preach, they prêchait avec heal, autorité. and Yes. they preach with C'est-à-dire, il authority. chassait les démons. They cast out Et il demons, guérissait les and malades. he healed Of those course. who were Et ill. c'est que le Dieu te fait dans quatre églises, And that's l'Esprit what du the Seigneur. Lord does Yes. in the church, the Spirit of the Lord. Partout dans ma branche, dans Bisson. In all our branches, La sud, même in the onction. south, the La same Ilfo, même anointing. onction. In Yes. Ilfo, the same La anointing. Acne, même onction. In Hackney, the same Yango anointing. ndeko na ngai. That's why my Naza beloved, bisayo. I am telling you, Il y a qu'à na quatre églises, come l'Esprit to du the church, Seigneur. the Spirit Yes. of the Lord. Yo moto vai na nda. You who is sitting at Eza home, temps oyo. this is a Okova na moment ndako that te. you should Yes. not be staying Il at faut home. palper You need la main to de Dieu. La main de Dieu. Qui que soit problème aux alliés. Whatever Yes. problem that you may Nzamba have, ko toucher Oh, yo. God Roboshe. will touch Pour you. briser ma In boko order ende. to cut off the Continue hands of the servant de enemy. Dieu. Continue to Alléluia. serve God. Aujourd'hui, Today, bato mingi many people, bazosouffrir they are suffering à cause des mains. because of the hands. Maboko oyo ya malamu te. Those bad hands. Nalobaki la fois passée, I last time said eza that. na maboko ezo parcourir le monde. There's hands that's going around the world. Maboko wana ezo parcourir. And those hands that are going around N'est the pas world, pour te bénir, it's not to bless. mais maboko wana ezo But those parcourir hands are going around mpona kovoler, in order to steal, mpona in koégorger order to kill, et mpona and kodétruire. also to destroy. Bien aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, nangi nayebisa yo I would boye like to tell you this. kozala ignorant Do te not be ignorant na monde spirituel. with the spiritual world. Bien aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, il faut yeba you yango need to know ntango that toza na monde physique, when we're in the physical toza world, mpe na monde we are spirituel. also in the spiritual world. Nyonso tu Every single thing elekaka na monde spirituel. goes on in the spiritual C'est world. alors que se manifestaka It manifests na monde physique. in the physical world. Alléluia. Amen. Il y a des mains, papa. Ça There dit are le hands. spirituel, That means ils ont spiritual. donné sur le physique. It's Sur le dominating physique. over the physical Ceux qui ont world. gagné bataille spirituelle, If you win physique that, est facile. Eza the facile. physical one Continue is servant de easy. Dieu. Alléluia. Amen. Alors ces mains, Now these hands, maboko wana nde those hands, oyo ya mabe, those bad hands, yango nzambe azoloba, that's what God is talking about. maboko wana esimba yo Those te. hands not to touch you. Toke na psaume 140, Let's go to Psalm 114, 2 à 7. 2 to 7. Na kosepela ma sœur atanga na anglais et après na kotanga na français. Amen. I read in the name of Jesus Christ. Amen. Preserve me from violent men who plan evil things in their hearts. They continually gather together for war. They sharpen their tongues like a serpent. The poison of asps is under their lips. Keep me, O Lord, from the hands of the wicked. Preserve me from violent men who have purpose to make my steps stumble. The proud have hidden a snare for me and cords. They have spread a net by the wayside. They have set traps for me. I said to the Lord, you are my God. Hear the voice of my supplications, O Lord. O God, the Lord, the strength of my salvation. You have covered my head in the day of battle. Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a un combat. Beloved, there is a battle Oyo ezosalama. that is happening. Papa uti kolobaka The prophet ke just said that. l'évangile de Jésus est The complet. evangelization of Jesus Alléluia. Complet. Amen. Est complet. Very complete. Évangile à Jésus And the evangelization est of Jesus dongi te. is not one key. Est ndambu It's te. not half. Jésus est complet. Jesus Christ is Et son complete. évangile est complet. And his ministry is complete. Jésus azali koenseigner. Jesus Christ was teaching. Jésus azalaki kosala prédication. He was also preaching. Et Jésus amandaki kochasser les And démons. Jesus Christ was casting out demons. Alléluia. Amen. Et il guérissait les malades. He healed those who were ill. Bien aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Okoko ozala ignorant You te cannot be ignorant na makambo oyo nzambe atiki yo sala. to those things God has allowed you to do. Tu dois travailler comme ton maître. You Ton need maître. to work like your Si ton master. maître chassait les démons, If your master cast out demons, toi tu dois chasser les you démons. also have to cast out Si demons. ton maître guérissait les If malades, your master heals those who are toi ill, tu dois guérir les you malades. need to heal those Si who are ton ill. maître If your ressuscitait les master morts, resurrect those who are dead, toi aussi tu dois le faire. you also need to do the Jésus same. même, notre maître, a dit ceci. Jesus Christ is our master. said, Moi je fais des miracles. I do miracles, Mais il y aura un moment, but there will be a vous moment ferez des miracles plus que moi. you will do more miracles than I. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord. le miracle, The miracle c'est pour les enfants de Dieu. for the children of God. Toi, tu ne vas pas suivre les miracles. You cannot follow miracles. Mais le miracle va aller frapper à ta porte. that will strike at your door. Si tu obéis à la parole If you obey the qui word sort de la bouche that's coming out from
de Jésus de Nazareth, au travers nos bouches, le miracle va frapper. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit ceci. Il y a des hommes. La Bible dit, Éternel, délivre-moi des hommes méchants. Préserve-moi des hommes violents. Alléluia. Bien-aimé, la Bible déclare ceci. L'ennemi de l'homme, c'est l'homme. Alléluia. C'est l'homme. Quel genre de l'homme? Les hommes méchants. Les hommes méchants. La Bible les appelle les hommes violents. Ces hommes-là, avant de faire quelque chose, avant d'utiliser leurs mains, ils commencent par méditer d'abord. Alléluia. Ils commencent par méditer. Ils commencent par penser. Ils commencent par faire des projets dans leur cœur. Ils pensent dans leur cœur. C'est alors qu'ils agissent avec leurs mains. Bien aimé, la Bible dit, qui méditent des mauvais destins dans leur cœur et sont toujours prêts à faire la guerre. Les mauvais destins dans leur cœur. Quels que soient les mauvais projets. Les mauvais projets. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, que tu le veuilles ou pas, le diable est au boya été. Au tumbola été. Sache que à cause de la guerre. He will wage war against you. Otumbola été. Natikae tranquille. Arosalo guerre anyway. He will still wage war against you. Alléluia. Amen. La Bible dit, il commence par méditer d'abord. They begin by meditating. Et ensuite, And then il te fait la guerre. they wage war. Il ne va pas te faire la guerre physiquement, They will not wage war against you physically. mais il te fait la guerre They spirituellement. will wage war against you. Tu es tranquillement dans ta maison. You are calm in your house. Il y a quelqu'un quelque part qui travaille pour le diable. There's someone somewhere who's working for Il est en train de détruire ton mariage. destroying your marriage. Il est en train de penser comment détruire tes enfants. Thinking about how to destroy your Il est en train children. de penser comment détruire ton ministère. Thinking how to destroy your ministry. Il est en train de penser comment détruire ta réputation. They're thinking how to destroy your Il est en reputation. train de penser dans son cœur. They're thinking in their heart Qu'est-ce qu'il faut faire what they can do pour faire tomber cet homme? to make this man Qu'est-ce fall. qu'il faut faire What can they do pour faire tomber cette to femme? make this woman fall? Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, je viens déclarer ce soir, to declare this en tant que evening prophétesse des as a nations, prophetess of the nation, tout pensée dans le cœur, every single thought dans from the le heart, cœur des gens méchants, from the wicked man's ce heart, soir, this evening, soit dévoilé par le sang de by Jésus. the blood of Jesus. Alléluia. Amen. Korobosheki. Alléluia. Hallelujah. Good. Some people had bad Yes. plans in their hearts Pour toucher le ministère à bâtir. to Yeah. touch other people's ministries, Ok, il va faux témoignage. Yeah. leading false Makambo testimonies, lokuta. saying bad things. Bato ya ndenge wana boyoka bango te. These type Yes. of people, you should not listen to Po baza them pe ba agir à monde ya because they're ténèbres. agents Yes. from the world of darkness. Ils travaillent pour le diable. They work for the devil. Mais lélo, But today, la main de Dieu s'est the élevée Hallelujah. hand of God will rise up pour détruire. Yes. destroy Maboko wana touché those ministère hands na that yo. touch Yes. your ministry. Po ministère na yo avancé te. So your ministry cannot advance. Et lélo, And Hallelujah. today, Nzambe aza na charge. Yes. God is in charge. Comment ngelo côté Do not Koroboshi. say anything, my Travaille beloved. pour le Rabashi. Seigneur. Work for the Lord. Travaille de mieux en mieux Work au enthusiastically service du Seigneur. to the service of the Et Lord. yemo Nzambe. Because I Hallelujah. know God Oyeba kosala. He will do Hallelujah. great Nakati na things vie na yo. inside Amen. your life. Comment ngelo côté ndeko na Do yo. Gloire not au say anything, Seigneur. my Sika te beloved. bala mabe po na yo. Let them plan bad for you. Mais Nzambe But God, ako récupérer surtout. we will Amen. recover everything. Ayebi te tanga zo mabe. He knows that when they say bad Aosala déjà things, publicité po na yo. they're doing up, they're all going to Also, advertising. publicité They're Yes. advertising for Oyo you. ntango Nzambe akomona miracle And osala kati na yo. when God sees the miracles happening Bato inside bakobapela you, oui. they will Hallelujah. say yes. Moto alokuta ye yo. Thank This you, person is Jesus. a Tala moto na liar. Nzambe. But Yes. this one is from God. Continue servant de Dieu. Continue servant of Papa, God. naza très fier. Father, I'm very, very proud Na makambo olobi. with the things that you've just Omoni said. mutu soki azoloba mabe mpo na yo. See someone's talking bad Yango about you. ozomona Nzambe azoloba garder le silence. That's why you see God says God Parce silence. que tant azoloba, Because when he's saying, c'est alors azopublier yo. it means that they're Alors advertising tout le you. monde bazoyoka And ye. every single person who's listening to him bakozala oblige bayeba bazolobela want nani. to know who C'est alors that que person is bazoyeba talking mbala about. moko. And straight away Donc they know maloba nyonso tu ya mabe. every single bad Oyo word ebimaka na bahome méchant. comes out from the wicked
pour détruire les mariages. Surtout les hommes méchants. Les hommes méchants. Les hommes méchants. Pour le compte du diable. Pour le compte du diable. Alors, tant que c'est-à-dire que vous l'escalier. Tant que vous escalier. Et ça pour mata. Et puis la preuve est que au moins ce genre de personnes, yo yebiete mais ya yebio. You don't know them, but they know Yo you. yebiete. You don't know Mais ya them, yebio. but they Ya know Okutana, you. Enfin, You never even met them before. Continue servant de Dieu. Gloire au Seigneur. Glory to Jesus. La Bible déclare, The Bible declares ces hommes méditent d'abord dans leur cœur. these men, they meditate in their heart. Et ensuite, And then, la Bible lobby, the Bible says, baza prêt pour faire la guerre. they're ready to make war. Et la Bible dit, And the Bible says, ils aiguisent leur langue comme un serpent. they use their tongues like a serpent. Et ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. And they have poison that comes out from it. Alléluia. Amen. La langue version anglais, poison. 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 Alléluia. Amen. Oroboshinda. Roboshinda. Very, very nice. Continue servant de Dieu. Papa, na uta koloba que I said this. le diable travaille The devil works. na 500 nzamba pesa pour bénir les hommes. Senses that God has given to Tala bless tontu man. komona awa. Look, we just saw here. Il y a d'abord les hommes méchants, There are wicked men. les hommes violents, There's violent men. les hommes médités dans leur They cœur. meditate in their Et heart. ceux qui sont And médités, when they finish meditating, ils sont prêts pour faire la guerre. they're ready to make war. Ils font la guerre par leur bouche. They make war by their C'est-à-dire, mouth. ils utilisent That means they use sans moko, one sense il y a goût of taste pour la guerre. in order to make war. Ils utilisent They use le toucher touch pour la in order guerre. to make war. Et maintenant, nous voyons que And now we see that la Bible dit, the Bible says baza ko aiguiser they are using leur langue their tongue pour ko proférer mensonge, in order to say lies, pour ko briser. in order to shatter. Bible lobi The Bible na says minoko na bango from their mouth baza na ba venin, they have venoms, poison, venin pour ko poisonner. venoms to poison. Orobo sheke, Hallelujah. raba shendere bébé. Bien aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord, Ozolanda nga na butu na lelo. following me this evening, Peut-être que vous êtes victime. maybe you are Il y a ces victim hommes méchants. of these violent Vous men. êtes victime. You are a victim Il y a ces hommes violents. of these violent On a wicked poisonné men. tes oreilles They have poisoned your avec ears les mensonges with lies. contre un ministère quelque part. Against a ministry Bien aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, n'écoutez pas do not les listen mensonges de to the l'ennemi. lies of the enemy. Ta vie Your life dépend de Jésus-Christ de depends on Nazareth. Jesus Christ of Nazareth. Ta vie ne dépend pas des Your autres. life does not depend on Ta men. vie ne dépend Your pas life does not depend ni de ton père physique, not on your physical ni father, de ta mère not physique, on your physical ni mother, de tes sœurs, not on your sister, ni de tes frères. not by your brothers. Ta vie dépend de Your toi-même. life depends on yourself. Parce que lorsque tu souffres la But nuit, when you're suffering at lorsque night, tu souffres la when journée, you're suffering during the tu day, ne souffres avec you personne. do not suffer with Tu es anyone. seul à la maison, You are alone at seul home, avec ton mari, alone with your husband, peut-être avec tes enfants, maybe with your children, peut-être avec ta femme. maybe with your wife. Ces hommes soi-disant, And these so-called ils men, t'aiment bien. they, Si vraiment ils t'aimaient, if they really love ils you, allaient te laisser they will leave you servir le Seigneur. and serve the Lord. Alléluia. Amen. La Bible déclare, The Bible declares ces hommes, these men, la Bible the dit, Bible says, l'Éternel dit ceci, eternal God says this, Asaph dit ceci, and Asaph says this, Éternel, Eternal. garantis-moi des mains de méchants, preserve me from the hands of the wicked men, garantis-moi des mains. preserve me from the hands of the Je wicked disais men. que I said le that diable utilise aussi le sens, the devil also uses le sens senses, de toucher. the sense of touch. Bien aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, un jour, one day, Jésus allait, Jesus Christ, il allait rencontrer Jairus. he went to meet up with Jairus. Jairus avait un problème dans sa And maison he had a problem in his parce house que sa fille était en mourant. because his daughter died. La Bible dit, And the Bible says ils sont allés appeler he Jésus. went to call Jesus. Et la Bible déclare, And the Bible declares Jésus that était dans son chemin Jesus Christ was pour on aller his dans way cette maison, to go to this house, dans la maison de cet homme riche, to this rich dans la man's maison house, de cet homme qui a to prospéré. this man who was Je ne sais pas ce que cet homme allait faire dans le ministère de I Jésus. do not know what this man did in Jesus' Parce que la ministry, Bible dit, because the Bible says l'enfant de l'homme était malade. his daughter was very ill. Alors la Bible dit, And the Bible also Jésus partait déjà Jesus Christ went pour aller guérir, to go and heal, pour aller to ressusciter. go and resuscitate. La Bible dit, And the Bible says une femme a woman arrêta Jésus stopped Jesus en cours de route. on his way. La Bible dit, And the Bible says la femme the woman, avait la perte de sang. she lost so much Et blood. cette femme, And this woman, elle est venue dans la foule, she came from the par crowd, derrière. from behind. La Bible dit, And the Bible says elle a touché. she touched. Elle a touché. She touched. Avant de toucher, Before touching, la femme disait, The woman dans said son cœur, in her
Si je puis seulement, bien aimé dans le Seigneur, ce que tu vois dans le visage des gens, ce n'est pas ce qui se trouve dans leur cœur. La femme avait des problèmes. Elle avait des problèmes. Elle cherchait des solutions. Maintenant la Bible dit, Jésus venait. Cette femme aussi venait. Jésus allait monter pour aller guérir quelqu'un. Je parle dans la vie d'un homme de Dieu. Tu es dans le ministère. Tu veux aller guérir quelqu'un. Tu veux aller bénir la vie de quelqu'un. Il y a quelqu'un en cours de route qui t'a arrêté, qui a enlevé l'onction à toi, qui a touché à ta vie. Et l'onction est partie. Qui a touché à ta vie. Tu es devenu faible dans la prière. La Bible dit, Jésus s'arrêta. Parce qu'une femme l'avait touché. Bien aimé dans le Seigneur. Tu partais bien. Tu faisais le commerce bien. Tu faisais tout ce que tu faisais avant très bien. Mais d'un coup, le problème est venu. Pourquoi le problème est venu? Parce qu'il y a eu des mains sataniques, des mains qui ne marchent que pour faire de mal. La Bible dit, ces mains, que ça ne te touche pas. Alléluia. Les mains diaboliques. Ça a arrêté Jésus. Et Jésus a constaté qu'il y avait quelque chose qui était sorti de lui. Bien aimé dans le Seigneur, ces mains diaboliques, lorsque ça te touche, bien aimé, la vie transformée, la vie commence à se divertir. Ce sont des mains. Oh yo, Zambazo Pekisa et Simbayote, parce qu'on a loin de Dieu. Alléluia. La Bible dit, je disais la fois passée, je ne fais que répéter ce que j'ai dit. La Bible dit dans le livre des Actes, Actes chapitre 3, de 1 à 9, tu vas lire à la maison. La Bible dit ceci, Pierre et Jean montaient ensemble au temple, à l'heure de la prière. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Et il y avait un homme boité de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la belle pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Alléluia. Amen. Je disais la fois passée, il y a beaucoup d'entre nous. Obotama bien, Ozolandanga lelo, Obotama bien, Ozaki bien en santé, Ozaki bien en mariage, Ozaki bien en éducation, Ozaki bien en business, Ozaki bien en ma compagnie. Mais d'un coup, quelque chose s'est passé. La Bible déclare, bien aimé dans le Seigneur, ici nous voyons un homme qui était né boité. Or la Bible déclare, Dieu nous a créés à son image. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Dieu n'est pas boité. Dieu n'est pas aveugle. Nzamba yokaka. Nzamba tambolaka. Nzamba monaka. Ayokaka pe solo. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Mais regarde ici. Un homme est boité. Je disais ceci. Ma boko wana ma be. Oyo nzamba zo pekisa. Na Psaume 105. Ma boko wana apekisi yango. Esimba motomoko. Alors la Bible nous montre. Quelqu'un ici a botami boité. Comment? Parce que ces mains diaboliques, elles sont capables. Il y a kokota, même dans les boumous. Il y a Mosa Zanazem. Pour qu'elle détruise moi. C'est pourquoi la Bible nous montre. Cet homme a botami boité. Alléluia. Abotami boité. Nayebi te. Obotama na conditioni. Nayebi te. Obotama na conditioni. Oboti mwana na conditioni. Parce que la Bible dit, Dieu nous a créés à son image. Bien aimé na pokwa na lelo. Osana droit, en tant qu'un enfant de Dieu, de récupérer ta condition initiale. On zamba salayo. Osana droit. Parce que la Bible dit, ne touchez pas mes oins. Quelqu'un a touché. La Bible dit, les hommes de Dieu, Pierre na Jean, et ce qui est grave encore,
had once again. La Bible dit, The Bible says babandaki komema mutu wana ya komema. was carrying that person. C'est-à-dire, And it means that le diable the devil ayebaki kosimba ye deja na makolo tanga also azalaki na touched libumu. his legs when he was in mother's womb. Abotami ayebi ndenge batambolaka He te. was born and he did not know how to walk. Eza na mingi bozolanda nga na If butu na you lelo. are following me this evening, Peut-être oboti mwana maybe you've given birth to a aza child. incapable ya komela mai. They're not able to drink water. Pourquoi? Parce que gorge neza na problème. Why? Because their throat has a Robo problem. shekere bébé. Dieu Hallelujah. capable. Korobo shinda. Hallelujah. Touche la gorge Touch the de throat l'enfant là où tu es. of the child where you Korobo are. sheke. Amen. L'onction de The Dieu anointing of God par le sang de by Jésus the blood of Jesus. pénètre cette connexion. Penetrate this Reçois la guérison. Receive healing. La main du Seigneur. The hand of the Oh, eza Lord kuagir. that is working Na kati ya studio. inside the studio. Eza kuatteindre yo. It's going to follow you Et right pas now. yo zali. Where you are. Touche la gorge de l'enfant. Touch your child's Reçois la throat. guérison. Receive healing. Au nom de In Jésus. the name of Jesus. Reçois la guérison. Receive healing. Au nom de In the Jésus. name of Jesus. Peut-être que oboti mwana. Maybe you've given birth to a Cet child, enfant and this a child des problèmes. they have problems Namakolo. with their legs. Robo shekerebe. Hallelujah. Par la puissance du sang. By the power of the blood of Reçois la Jesus. restauration. Receive restoration. Orobo shinda. Amen. Simba makolo. Touch the legs. Soki eza ya If gauche. it's the left one, Touche touch na makolo the wana. leg. Soki eza ya If droite. it's the right leg, Touche makolo wana. touch it. Par l'onction du By sang the de Jésus. anointing of the blood of Robo Jesus. shekere bébé. Hallelujah. Reçois la guérison. Receive healing. Au nom de In the Jésus. name of Jesus. Parce que tu es créé Because you are created à l'image de Dieu. the image of Maintenant God. l'ennemi Right now the a enemy, kotisi maboko. he has entered the Oh, life. elandi oti na And libumu. he's followed you right Robo now. shekere bébé. Si tu as un problème, If you have a problem le cerveau, with your brain, touche ton ta tête. touch your head. Robo shekere bébé. Hallelujah. Toi-même tu as un problème. You yourself, you have Ton a enfant a un problem. problème. Your child has a problem. Touche la tête. Touch the head. L'onction de Dieu. Anointing of God. L'onction de la puissance du sang de Anointing of Jésus. the blood of Jesus. Elles ont pénétré maintenant. Penetrate right Robo now. shekerebe. Hallelujah. Pour guérir ta tête. Heal your head. Maintenant, Right now. au nom de In the Jésus, name of Jesus. reçois la guérison. Receive healing. La Bible déclare, The Bible declares cet that enfant this child abotami boiteux. was born lame. Alléluia. Servant de Dieu, Servant of God. je sens l'atmosphère, Korobo I shen. can sense the la atmosphere. guérison. Korobo la robo délivrance shika. The healing, the dans ta studio. deliverance Hallelujah. inside this studio. Et je sais que Hallelujah. Dieu And I know a that lelo moko akosala lelo. God is going to Yes. do something this evening. Lobité, Not tomorrow. lelo. Korobo but today. shen. Peut-être moi na Yes. infirmité moko boye. Maybe a child has an infirmity. Et ba constater que na motema na eza mwa libulu moko And ezali. then maybe they've told you that there's a hole in Dieu est their heart. capable d'arranger. Yes. God is capable to arrange the situation. Peut-être nous oza wana. Maybe where you are, Ennemi asi business na the yo. enemy has touched your business. Obandaki business bien. You started your business Mais very ils ont well, quitté. Yes. but it's Ils ont going quitté. down, it's Ils going ont down, quitté. it's Ils going ont down, quitté. it's going down. La Bible me dit And the Bible d'aller tells de us that. progrès en progrès. You need to go from progress Du to succès en progress, succès. from Yes. success to success. Mais au-delà kende. But you was going, Mais à un certain but moment, at a certain moment, business zo kita. your Amen. business started C'est to qu'il y a go la main down. de l'ennemi. That Yes. means there's the hand of the Oh, enemy. alingi que yo And progresser. that hand does not want you to progress. Et l'élo, And Hallelujah. today, le Seigneur the Yes. Lord va s'élever. is going to rise Sa up main puissante. Yes. powerful Et hands. que toucher business He's na going yo. to touch your Korobo business. Afin cause la rétablir. In order for you to be Pour tout servant de reestablished. Dieu. Au Continue nom de servant of Jésus. God. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord. regarde la vie de cet enfant, Look at the life of this de child. cet homme. From this La man. Bible dit, il est né d'abord He boité. was born Les boîtes. lame. Bazo meme ya He was komema. being carried. Ensuite, And then maboko wana kaka ya mabe those bad hands ekoti tina libumu entered inside the eke mother's womb. kokondamne cet They enfant. went to condemn this child. Oh, Condamner cet enfant. They went to condamner condemn cet this enfant. child. It condemned this child. c'est-à-dire, It means that m'a condamné à être mendiant toute sa vie. they condemned him to be like this for his Robo whole shake. life. Robo de shake. Dieu. Hallelujah. Toza na texte moko awa. We have a text here. Ndeko moko boye One atindi beloved alobi. has sent a text and said this. Abi merci pour la prière. He said, thank you for the prayer. Et il a reçu la guérison. And he has received healing. Il a reçu la guérison. God bless you. Amen. Merci pour votre prière. Thank J'ai you for dit, your prayer. j'ai reçu la I guérison. have received Amen. healing. Que le Seigneur te May bénisse. the Lord bless you. Là où tu te trouves, Where you are, Il a reçu la guérison. tiens le boko et paille aux huit guérisons raise your maintenant. hand where you have received your healing right Et now. je vais prier. And I'm going to pray. Père dans le ciel, Father in heaven, par l'onction du by sang de the Jésus, anointing of the blood of Jesus, Korobo sheke, hallelujah, par la puissance by du the sang, power of the blood, que cette guérison soit permanente. may this healing be permanent. Que le maître diabolique de l'ennemi May the demonic hands of ne the puisse pas enemy voler ce miracle. do not steal this miracle. Au nom de In Jésus, the name of Jesus, sois protégé. be protected. Au nom de In the Jésus. name of Jesus. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Korobo sheke. Hallelujah. Rebebebebe. Hallelujah.
Alléluia. Amen. Thank you, Father. Un témoignage. Great testimony. Nous bénissons le Seigneur. Le Seigneur, Bless the Lord. il est à l'œuvre. He is Alléluia. at work. Koroboshek. He heals. Roboshen. Amen. Koroboroboshek. Un témoignage. Rabababa. Je sais que Roboshek. sur la chaîne Oyo, With this channel, et qu'on révolutionne ma camouflage. it's going to revolve many Et things. le Seigneur va faire des grandes And choses, God Yes. is going to do great things, des grands miracles, great miracles, des prodiges. great wonders. Parce que nous avons toujours servi Because the Lord that à we ce qu'on serve, appelle petit prodige. He does Yes. not do small wonders, grands but He prodiges. does great wonders. Servant de Dieu. Koroboshekere bébé. Et bandeko nyonso bazolanda biso, And everyone who is following us, numéro eza déjà affiché. the number is already on the screen. Soko oza na sujet de prière, If you have a subject of prayer, appelle call et nous allons prier. and we will pray. Et ndeko nyonso tozobenga, Every single person who's calling, nazo rappele o I'm que reminding you eza na rate moko ya se that it's ya a normal local lokola rate, it's phone a na ndako. normal local rate like a house phone. Que le Seigneur soit May béni. the Lord be blessed. Bien aimé dans le Seigneur. Love it in the Lord. Eloko esalinga pasi. What has really paid Parce que me la vie de cet enfant, the life of this child, la vie de cet enfant, the life of this child ezaki condamné. was condemned. Il y a beaucoup de gens There aujourd'hui, are many people today abotami nanu te, they are not yet born. mais condamnation ezali But déjà. there is a condemnation already. Alléluia. Hallelujah. Bien aimé dans le Seigneur, Love it in the Lord. maboko ya bondoki, The witchcraft hands, maboko ya bahome méchant, hands of the wicked men, maboko ya bahome violent, hands of the violent men, ezokota is entering na libumu na moto inside someone's mpona womb kokondane in order to condemn la vie d'un enfant. the life of a Que child. lorsque cet enfant And this child, innocent koya, when this innocent child comes azala out, un enfant maladif, to be a child who's always ill, azala un enfant inactif, to be a child who's inactive, azala vagabond na vie, to always be a wanderer around, azala moto aza kosala eloko te na to be vie. someone who's doing nothing in Bien aimé life. dans le Seigneur, Love it in the Lord. bien aimé dans le Seigneur, Love it in the Lord. la Bible dit The ceci. Bible says this. On a mukana na Exode, In the book of Exodus, il y avait un garçon, there was a boy. un garçon qui était né There was a boy who was born na kombo ya by Moïse. the name of Moses. Ce garçon, And this boy, tango ya when botami, he was born, abotamaki na moma moko he was boye. born in a particular Na moment. ta ya Nzambe ezalaki normal, When the time of God, it was a mais normal na time. ta ya ennemi But in the enemy's time, ezalaki moment mabe. it was a bad Là où moment le roi d'Égypte where the king of Egypt avait condamné déjà condemned already tous les garçons all the boys à mort, to die. à condamner He condemned mwana mobali moko te, Not any boy amonama to be seen na kati ya mboka oyo. in that country. Soki bomoni mwana If you mobali, see a small boy, boboma to ye. kill that Mais boy. soki bomoni mwana But if you mwasi, see a girl, botika ye. let the girl live. Alors la Bible dit, And the Bible tells us that Moïse était venu Moses came na moment wana during that moment oyo ke that mwana botami nanu te, a child is mais not aza yet born, déjà but condamné. they are already condemned. Peut-être qu'on a condamné ton Maybe they enfant. condemned your child. Peut-être que bayebi si yo kobota mort ne. Told you that you will Peut-être que bayebi si yo who's dead already. ton enfant Maybe they've told you a your une child infirmité dans le ventre. infirmity inside Bien the aimé dans le stomach. Seigneur, Beloved in the le Lord. diable c'est un menteur. The devil is a liar. Je viens avec l'élection du sang de The Jésus. weight of the blood of Jesus. Robo shekere bébé. Hallelujah. Restaurer Restore la santé de ce bébé the health of this baby dans ce ventre. in the womb. Au nom de In Jésus, the name of Jesus. je viens avec come la with puissance du sang de the power of Jésus. the blood of Jesus. Restaurer Restore la vie the life de cet enfant of this child dans ton ventre, inside the womb. quelles que soient Right les now, conditions whatever the condition dans lesquelles inside l'enfant se trouve, where the child is found, que la guérison may healing est bien pénétrer to penetrate par la puissance by du the sang. power of the blood of Au Jesus. nom de In Jésus, the name of Jesus. la Bible dit, And the Bible says cet homme this man condamné was condemned par les mains des sorciers, by the hands of the witches, par les mains des by the sorcières, hands of the witches and par les wizards, mains des agents des ténèbres. agents of Ils darkness. ont condamné He was condemned. la vie de cet enfant à être un mendiant, Was had a deadline. c'est-à-dire kosalaka te, It means that he will not work, mais kozala kaka mendiant. but he will have a deadline. Bien aimé dans le Seigneur, Love it in the Lord. nalobaki la fois I passée, said last time that faut jamais négliger les choses spirituelles. not neglect the spiritual Et le Seigneur est en train de faire de grandes choses. The Lord is going to do great Dans things. quatre églises Esprit du Seigneur, The church, the spirit of the il y a Lord. des gens qu'on avait condamnés avant. There's many people who were Ba condemned. condamna ke bana nyonso bana obota ya mibale. They were condemned that all the Ba young kobana people that you're kokufa. going to give birth to will Et le die. Seigneur s'est levé The Lord rose up. avec sa main puissante. His mighty powerful Et hand. il a sauvé. And he saved. Il a effacé. He raised. Acte sa condamnation. Act of condemnation. Là, on a condamné Where they condemned les garçons the boys à ne pas finir les études. not finish their studies.
les femmes à ne pas se marier, à ne pas étudier, à ne pas voir clair dans la vie, à être vagabond, bien-aimé dans le Seigneur. La main du Seigneur s'est levée et les condamnations ont tombé. Là où tu es en train de me suivre, le Seigneur t'appelle. Bien-aimé dans le Seigneur, la main du Seigneur est en œuvre. Cette main éthique à jamais, monte en condition. Oh, ezo le lisae. Soko kuta na loboko wana. Eza wana pona ko guérir. Soko buko kuta na loboko wana. Eza wana pona ko sauver. Eza wana pona ko délivrer. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Ne touchez pas mes oins. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Qu'est-ce que l'ennemi fait? Bien-aimé dans le Seigneur, avant de toucher à ta vie, à localiser d'abord. Yes. Alléluia. À localiser. C'est pourquoi la Bible dit, dans le Lévitique, dans chapitre 3, dans verset 2, la Bible dit ceci. Il posera sa main sur la tête de la victime, qui l'égorgera à l'entrée de la tente d'assignation. Et les sacrificateurs fils d'Aaron répandront le sang sur l'autel tout autour. Dans le anglais, chapitre 3, Lévitique, verset 2. Chapter 3, verse 2. Amen. And he shall lay his hand on the head of his offering and kill it at the door of the tabernacle of meeting. And Aaron's sons, the priests, shall sprinkle the blood all around the altar. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Dans le chapitre 1, in this chapter, they are talking about comment faire le sacrifice à Dieu. They're talking about how to make sacrifices for God. Comment on offrait à Dieu. How to offer to God. Avant le sang de Jésus. Before the blood of Jesus. On offrait le sang des animaux. We offered the blood Alors of la animals. Bible nous montre que c'était des sacrifices. It was sacrifices. On va qui offrir à Dieu. That were offering to God. Alors sacrifice notre koyanango. Every single sacrifice you make come ezala ntaba, whether it be a goat, ezala ngombe, whether it be ezala à n'importe quel animal, type of animal it may be, oyo that ekozala recommandé pour un sacrifice. that will be recommended for sacrifice. Okozwa loboko na You yo, will take your hand, okotia likolo. you will place it above. C'est alors que It means that elakisi ke yeyo it means that this one, yende mutu this is the one, nyama oyo nde animal ngande na memi I have brought po azala in sacrifié. order to be sacrificed. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Beloved, le diable c'était copier. the devil is the one who copies. He Akopiaka. always copies. Alléluia. Amen. Diable azo copier The devil copies tout ce que l'ennemi fait. every single thing that the enemy Bien-aimé dans le does. Seigneur. Beloved in the Lord. Il y a des fois les gens me disent que There are times that people tell Maman me that, Pauline, je vais prêcher comme toi. Mama Pauline, I want to preach like Je veux you. être comme I toi. want to be like you. Bien-aimé, gloire au Seigneur. Beloved, glory to the Quand on Lord. fait des choses merveilleuses, When we do wonderful things, quand on fait des bonnes choses, when we do good things, quand les gens copient cela, when people copy ça it, c'est l'honneur revient à Dieu. that means it's honor coming from La God. gloire retourne à Dieu. And the glory Cela returns veut to dire God. que Dieu est en train de faire de bonnes choses It means avec that nous. God is doing great things. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Beloved. Mais quand on est en train de copier But when you're copying, pour détruire le témoignage de to destroy quelqu'un, people's testimony, c'est là où le problème se pose. that's where the problem is. Alléluia. Where Yes. the problem is. Donc ici nous voyons And here we see that comment l'ennemi, how the enemy il est en train de copier Dieu, is copying God mais dans un mauvais sens. in a bad way. Ce qu'il a détruit, yo, If he wants to destroy you, il va d'abord poser sa main diabolique. he will place his demonic hand Na mutu ya moto alinga détruit. upon the person who he wants to Afin destroy, que in order that baïba ko localiser. so that he can be Et localized. tant qu'on va And localiser, when that person is c'est localized, alors que then bakoye bako égorger. they will kill. C'est alors que Then bakoye bako boma, they will kill. ko sacrifier. They will sacrifice. Il y a beaucoup de gens There are aujourd'hui, many people today, les mains diaboliques, demonic et hands, posant l'icône na bango. have been placed upon Loko la them victime a égorgé. like a victim Na to butu destroy na them. lelo. This evening, Par la puissance du sang de by the power of Jésus. the blood of Jesus, Nazo longola maboko wana. removing the Oyo hand bapose na mutu na that yo. has been laid upon your Loko la hand victime as a victim à être to détruit. be destroyed. Na kombo na In Yesu. the name of Jesus. Au nom de In the Jésus. name of Jesus. Aux un sacrifice vivant. You are a living sacrifice. Devant le Créateur du ciel et de la The terre. creator of the heaven and Aux un earth. sacrifice mortel. You are not a dead sacrifice. Au nom de In Jésus. the name of Jesus. Alléluia. Hallelujah. Korobo David, shik. servant de Dieu, As a Tommy servant va of ôter God. ma texte, ah ouais, Many bah, people la are sending prière. texts.
Mais là, on a le bac. But one thing I'm Numéro going to say, Zana. there's a number there on the On a screen. prière live. It's for Hallelujah. live prayers. Et bah numéro oyo, And on these a numbers texté seulement. is just there to call. Après studio, on After the studio, then mais we are si going on to dit pray. prière moko live, But if you want to pray live, et numéro à studio ana, the number for the oh bazo studio tiawana, that is on the screen, zoya yango please obéi, take it and you can call. et tu vas rebondir la And then we will pray. Hallelujah. Et numéro ana na rate moko For you. normal. And that number is a Dès local qu'on rate. vient en andako. Normally, as you do, make a phone call. Amen. Amen. Continue servant de Dieu. Que le Seigneur soit béni. May the Lord be blessed. Avec les 5 minutes qui nous restent, With the 5 minutes that we have left, bien-aimé dans le Seigneur, love it in the Lord. ezalaki na maboko moko oyo esimba mowumbu na nzambe. There was a demonic hand that touched the servant of God. Maboko ya mwasi ya Potifar. The hands that of Potiphar's wife. Na Genèse chapitre 39, In Genesis chapter 39. la Bible dit, And the Bible says, Joseph, Joseph, maboko na ye ezalaki béni. his hands was blessed. Parce que ntango akoti na ndako ya Potifar, When he headed into Potiphar's la house, Bible dit tout ebandaki he koprospere. said, the Bible says everything was prosperous. Eza maboko mosusu soki esimbi yo, There are some hands, if it touches you, lokola maboko ya Jésus, like the hands of Jesus, okoprospere. you will prosper. Bible elobi And the Bible ndako says, ya Potifar ezalaki prospère. and Potiphar's house was Parce que very Dieu prosperous était avec Joseph. because God was with Joseph. Et tout ce que Joseph touchait, And every single thing that Joseph ebandaki touched was koprospérer. prospering. Alléluia. Amen. Mais un jour, But one day, une femme est toujours. a woman, as always, Les femmes, women, quand tu ne sers pas Dieu, when you do not serve God, l'ennemi va the t'utiliser. enemy will use C'est le you. moment It's the moment de servir Jésus de to serve Nazareth. Jesus Christ of Nazareth. C'est le moment It's the d'abandonner moment to abandon tout ce que tu es en train de faire, every single thing that you are doing. d'abandonner les boîtes To de nuit. abandon C'est le nightclubs. moment It's the moment d'abandonner les boissons. to abandon C'est le alcohol. moment It's the moment d'abandonner des assemblées to diaboliques, abandon demonic les assemblies. musiques, tout ça, les assemblées, pas y bazo glorifier Nzambe te. C'est le moment. It's the moment. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter demain. You do not know what will C'est happen le moment. tomorrow. It's the moment. Cette femme, And this woman, agent des ténèbres, agent of darkness, avec ses mains diaboliques, with her demonic elle a hands, touché she touched la vie à Joseph, un homme de Dieu. Et la Bible déclare la vie de l'homme de Dieu. the life of the Et il man est of God, tourné vers prison. diverted into prison. Peut-être que Zolanda biso na butu na Maybe lelo. you're following us this Oza na evening. prison parce que You're ota in prison touché. because someone touched Mutu you. moka maboko ya mabe Someone with bad hands asimba yo. touched you. Mais la main du By the Seigneur hand of the Lord, na pokwa na lelo. this evening, Et son liberté. may it give you Dans freedom. n'importe quelle prison. Wherever prison, Na kombo na in Yesu. the name of Jesus, Reçois la guérison receive healing et la liberté. and freedom. Au nom de In the Jésus. name of Jesus. Alléluia. Hallelujah. Bien dans le Seigneur, Beloved in the Lord, to comme na suka émission na we biso, are at the end of our show. tous allez église, We are the l'esprit du church, the Seigneur, Spirit of the Lord, l'école de formation des the disciples, school formation of disciples, et chaque mercredi, and every single Wednesday de 19 à from 21h, 7 p.m. to Nous avons 9 invité. p.m. We are inviting you, et chaque dimanche, and every single de Sunday 15h30 à from 18h, 3:30 p.m. to Nous 6 avons invité. p.m. We are inviting you, et surtout mercredi, especially this Wednesday. nous allons pour rebondir, We are there to pray pour avoir cas, for cases, bato mingi oyo loboko ennemi a touché. for the cases that many So that the business enemy, the hand of the is enemy touché has na maboko touched. enemy. If your business was touched by the Santé enemy's hand, touché. or your health was touched by the enemy's Pour nous a hand, touché. or your sleep has been Vous touched, êtes les bienvenus. you are very welcome Mercredi, on a this 19h. Wednesday at 7 Parce que p.m. l'église l'Esprit du Seigneur, Because the church is Spirit of the nous Lord. avons deux cultes. We have two services. Nous avons un culte à We mercredi. have the Wednesday Nous service sommes de 19 à 21h. that starts from 7 to Puis 9 nous avons p.m. un culte And we also have a service dimanche. on a Sunday aux Obanda de that starts from 15h30 3:30 18h. to 6 Et p.m. tout là branche na biso, And we have our branches. branche aux sud, This South culte bana branch, 13h à 15h. the service starts from जय मसीह की आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। डॉक्टर रेवरेंड जमील नासिर बरतानिया में तशरीफ ला रहे हैं और उनकी मीटिंग होगी 8 जुलाई शाम 5 बजे ईलम पेंटिकॉस्टल चर्च हीथ रोड हेल्स मिडलसेक्स UB3 4HP। और मालूमात के लिए इसी वक्त ग्लोरी टीवी को कांटेक्ट करें ताकि आप इस मीटिंग में शामिल हो सकें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।